కళ్యాణోత్సవ సేవకు బుక్ చేసుకున్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకాలి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं अस्य यजमानस्य. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖి सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु. अनाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय वेंकटेशाय ते नमः. समस्त जगत्पतियागिरुव ಶೇಷಾಚಲದ ಅಧಿನಾಯಕನಾಗಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶುಭಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಎನ್ನುವುದು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗಿರುವಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು. ಉತ್ಸವ ನಡೆಯದೇ ಇರುವಂತಹ ದಿನವಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇದರ ವೈಭವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ವೈಕುಂಠವೆಂದು ಕರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಧಿನಾಯಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಶುಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳೆನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿಯುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ, ವಿಭು ಮೊದಲಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲಶಾರಾಧನಾ ವಿಧಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಶಃ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಲಶಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ನಮಿಸಿ, ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಚರಣವು ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಪೋಭಿಗೃಹ್ಣನ್ ಪ್ರತಿಮಾದಗಿಷ್ಯೇ ಗೃಹಾಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಸುತರಗಂ ಸುಧರ್ಮಾ ಇದಮಾವಶ್ಯಮಾ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತರಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾ ಪುತರಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಮೇಧ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ ಪೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪೂತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಏತೇ ಶತಂವರ್ಣಯೇ ಸಹಸ್ರಂ ಯಜ್ಞಯಾ ಪಾಶಾಪಿತರಾ ಪುರುತ್ರಾ ತೇಭ್ಯೋ ನ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ವಿದೋತ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಅಮಂಜಂತ ಮರುತ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕುಂಭೇ ಓಂ ವರುಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರತೇತಸಮಾವಾಹಯಾಮಿ ರಕ್ತಾಂಬರಧರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಯಾತಸ್ಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಚೇತಸೇ ನಮಃ, ರಕ್ತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ, ಯಾತಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ. ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುಧೀಶ್ವರಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವರುಣ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ವರುಣಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆದೋ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮಾ ಆವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಸಂಕಟಕೃತಸಮನ್ವಿತಂ ಜಗಾಪತಿಂ ಶೃಂಗಕೇತುಂ ಸುಪುಷ್ಪರ್ಧವಾಹನಂ ಪೂರ್ವಾಜಾಡೋತ್ತಮಂ ದೇವಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮುಖಮರ್ಚಕೇದ ಆಗ್ನೇಯಸ್ಮಾತ್ ಜಾಮಹೇ ತ್ವಾ ವಿಶ್ವೇಶದಾತ್ಮಂ ಮಹಿತೋ ನ ಶಂಭೋ ವೈರಾಜಂತೆ ದೋಧನ್ಯಧತ್ತಾಂ ಪ್ರಯಿಷ್ಯಾಮದೇಶೋ ವಿಬಧಾನಾಮನಾದರ್ಯಾಮೇ ಸಸ್ತಾಂತರಿತಾನ್ ತಥಾತು. ಪದ್ಮಾಕಾರಮಂಡಲೇ ಮುಂಭೋ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಶಾಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಹರಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅಮಿತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಿತ್ಯಾನುವಾಯನಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ತದ್ದಕ್ಷಿಣೇ ಸೂತ್ರಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ವಾಲ್ಮೀಟಿಗಾಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸೂತ್ರಪತಿರಿಗಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ, ಹರಾಯ ನಮಃ, ಅಮಿತಾಯ ನಮಃ, ನಿತ್ಯಾನುವಾಯಿನೇ ನಮಃ, ಸೂತ್ರಪತ್ಯೇ ನಮಃ, ದಿಗಾಯ ನಮಃ. ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸೂತ್ರಪತಿರಿಗಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸ್ಮೃತೋ ರಾಜಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಃ ತಸ್ಮಾತ್ ನಾಣ್ಯಮಪಾಸೀತ ಕರ್ಮಣಾಂ ವಿಘ್ನಶಾಂತಯೇ. ಆರಂಭೆ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಂ ಪ್ರಶಮಾಪ್ತಿನ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸಪರಿವಾರಸ್ಯ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಸ್ಯ ಪೂಜನಂ ಭವದ್ಭರಣಜ್ಞಾತಃ. ಸುಪುಣ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ವಾಚಯಿಷ್ಯೇ, ವಾಚ್ಯತಾಂ ಸುಪುಣ್ಯಾಹಂ ಕರೋಮಿ. ಕುರುಷ್ವ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸುಪ್ರೋಕ್ಷಿತಂ ಅಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಜರಾಂ ಪ್ರಜರಾಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ. ಶಾಂ ಯಂತು ಘೋರಾನಿ ಶಾಂ ಯಂತು ಪಾಪಾನಿ ಶಾಂ ಯಂತು ಗೀತಯಃ. ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ. ಶಾಂ ಯಂತು ಘೋರಾನಿ ಶಾಂ ಯಂತು ಪಾಪಾನಿ ಶಾಂ ಯಂತು ಗೀತಯಃ. ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ. ಶಾಂ ಯಂತು ಘೋರಾನಿ ಶಾಂ ಯಂತು ಪಾಪಾನಿ ಶಾಂ ಯಂತು ಗೀತಯಃ. ಶುಭಾನಿ ವರ್ಧಂತಾಂ ವರ್ಧಂತಾಂ ಶುಭಾನಿ. ಹತೋ ದೇವಾ ಅವಂತನೋ ಯತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಸಪ್ತಧಾಮಭಿಃ. ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನ ದಧೇ ಪದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಭಾಗಂ ಸುರೇ. ತ್ರೀಣಿ ಪದಾ ವಿಚಕ್ರಮೇ ವಿಷ್ಣುರ್ಗೋಪಾ ಅದಾಭ್ಯಃ. ತತೋ ಧರ್ಮಾಣಿ ಧಾರಯನ್ನೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತಿ ಗತೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಪಶೇ. ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯುತ್ಯಸ್ಸಖಾ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಕಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ. ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾದತಂ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪಣ್ಯವೋ ಜಾಗೃಭಾಗಂ ಸಸ್ಸಮಿಂಧತೆ. ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ಪರಮಂ ಪದಂ ತ್ರಿವಿನೋದಾ ತ್ರಿವಿನಸಸ್ತುರಸ್ಯ ತ್ರಿವಿನೋದಾ ಸನರಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಂ ಸತೆ. ತ್ರಿವಿನೋದಾ ವೀರಪದೇ ವಿಷನ್ನೋ ತ್ರಿವಿನೋಧಾರಾಸತೆ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಸ್ತೃಣಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ.
स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रा न शक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेण सदा युक्तन्तोः अतिदर्द्योरतिदरन्तरिक्षमतिदर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिदिः पञ्चजना अतिदर्जातमतिदर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं दत्पत्कुर्मीदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरोमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिराजमेध श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः भूर्भुवस्वरः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधाने हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरदः समीराः ओं भूः भूर्भुवस्वरः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मर्ध्यरां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मर्ध्यरां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मर्ध्यरां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तनामहेरणाय चक्षसे यो पश्चिमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः विचतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदासपुनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनमोधया पुनन्त विश्व आजमः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्भृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेदजा इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्ये बक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः तजामदन्तस्सदमार्गे वजग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वादप्राणिने शिरोमयो भूः द्यावा पृथ्वीमीपयसापयोभिः अर्दावनी जिग्नये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरुध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्याति सुदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमधो अमुं कामान् समर्थयन्तनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातमेधा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्ति देवार्पयो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति शवासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्ति शिखः पशवो मार्जयन्तामदीत्यान्ति स्याप वोषाधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायान्ति श्रीविघ्नः संवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तामदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त विक्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ.
ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ವೇದರಾಶಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾನವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು. ತೇ ಯಜ್ಞ ಭಾವಯಂತವಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಂ ಅವಾಪ್ಸ್ಯಥ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವರು, ಭೂಲೋಕ ದ್ಯುಲೋಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸದಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವುದು, ನಿತ್ಯವೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಇದು ಮಾನವರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯನು ಅಸಾಮಾನ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ, ಮಹಾಪುರುಷರ ಆಶ್ರಯಾದಿಗಳು ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಘಂಟಾನಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಭೂನಿರಾಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಚ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯಮರ್ಪಯಂತೆ ಮನಯೋ ಹವಿರ್ಯೋಜೋ ಹಿಡಾನಿರ್ಬುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೇ ಸಂಮಜಿದೋಷಾಯಸ್ಯಾನನಾಗ್ನಂ ವಿಪಿನಾನಿ ಪತಂತು. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಶೀರುಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಾಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೇಧಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೇತರ ನಿರ್ಮಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸೂರೋ ದಧಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸೂಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮಪಪ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂತ್ರಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ತಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೇ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮನೋಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಧಾ ವಿವ ಪುನರ್ದಧಾಜ್ಞಾದಾಜಾನತಾ ಸಂಗಾಮೇ ಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ದ್ವಾಕ್ಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋ ನಾವಾಮಿವಾರೋಹೇಮ ಅಂಭೋ ಮುಚಾ ಮಾಂಗಿದ ಸಂಗಯಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಾಸಾ ಜತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿಜಂ ಬಾಧೇ ಸ್ವಭಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಾಗುಂ ಶುಭಾಂ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಿಯಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನಿವೇದಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರುಣಿಕನಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಕಲ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳಮಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶಂಖಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಭೂಷಿತನಾಗಿ ವಿಭೂಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ನೇತ್ರವನ್ನು, ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಪಾಲಭಾಗವನ್ನು, ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಭ್ರುಕುಟಿಯನ್ನು, ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ನಾಸಿಕವನ್ನು, ಮೃದುವಾದ ಕೋಮಲವಾದಂತಹ ಕಪೋಲಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಓಷ್ಠಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಬುಕದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ. ಒಂದು ಬಿಳಿಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಚಿಬುಕದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವರನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವರಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸ್ಥಾಯಿಗನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಜ್ರಗಳನ್ನು, ವೈಡೂರ್ಯಗಳನ್ನು, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಮುಗ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ವಧುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹವರು. ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಸ್ತರಣಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೇದಮಂತ್ರ ಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಅಗ್ನಿ प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैन वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धो रयं निधारय शुद्धो ममत्य सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो रयं शुद्धो रुद्राणि दाशने शुद्धो वृत्राणि चक्षुषे शुद्धो वाजं शिरासने मयि देवात्रमिणमाजिनन्तां मय्यासीनस्तु मयि देवहूतिः तैर्याहोतारामजन्तपूर्वेरिष्टास्यामधर्मासुवीराः मह्यं जिदन्त मम जान हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामि देवीश्वरर्मेरणक्रणोद विश्वे देवास यहमेरयत्थं महास्महि प्रजगामातनो भर्मारधामत्वशरे सोमराजन्
जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादरे हव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगण्योमयो भूः घृतप्रतीको कृतयोनिरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वाचरितो वहन्ति घृतं पिबन् सुगितायक्षदेवान् आयुर्दा अग्ने हविनो जषाणो घृतप्रतीको कृतयोनिरेधे घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं पिदेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् जातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुः प्रजागम्रियमस्माच देक्षिणस्नोदीरिहिणोदरोणि अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात्षेमतस्सुरजो वेन आवह समुद्रयापवा अस्य विष्टासतश्च यो नभसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्मन्तमाचकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरादो साधन्यं विदत्यकं सभेगं तस्रवणं योदरास तस्मै ॐ भू सोममावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि भोगं सवरिन्दमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु तप्तर्हीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ॐ प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु तप्तर्हीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ॐ प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशरश पवित्रे स्तोमैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रेपमो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं निगिनाग्रे यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णमप्रणेष्यामि गिरमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ॐ प्रणय सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ति सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ॐ प्रणय को भोजनक्ति स भोजनक्ति संविशन्तान्ति वीरविषपात्राणि देवयत्यायै प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिगेरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्नयेरिष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां रिष्टनोभामि प्रजापतिगेरिष्टनोभामि ब्रह्मणेरिष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि वसुभ्योरिष्टनोभामि मरुद्भ्योरिष्टनोभामि रुद्रेभ्योरिष्टं निर्वभामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णवेरिष्टं निर्वभामि बृहत्पतिगेरिष्टं निर्वभामि मित्रागिरिष्टं निर्वभामि वरुणागिरिष्टं निर्वभामि आदित्येभ्योरिष्टं निर्वभामि अस्मिभ्यारिष्टं निर्वभामि पूष्णेरिष्टं निर्वभामि कक्षागिरिष्टं निर्वभामि कक्षदेवतसोमागिरिष्टं निर्वभामि औपासनयज्ञागिरिष्टं निर्वभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्योरिष्टं निर्वभामि सर्वदेवेभ्योरिष्टं निर्वभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि जलं तृप्यधिस्रयामि अग्नेत्योदर्शि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकमृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रतिष्ठकमृक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चित्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिविधापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा चित्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिविधापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसंपूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्या अक्षत आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियतं च प्रगितं च अर्पणं च न्यर्पणं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानया अयन्त युद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेद्वर्तकिरास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा
ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ బృహస్పతయే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ స్తుభ్యాగ స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ ఉపాసన యజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభికార్యాతులం సావిత్ర్యా గృహీత్వా ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శవ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యం జగర్మణి ఉపాసనాగ్నో సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది షట్మైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభ ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రీ స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగతో ప్రదాని పుష్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యస్సఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయः దివే విలక్షణాదరగ్ స్వాహ తద్విప్రాసోపి పంచమోజాగ్రవాగం సస్యవింధతే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శవ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః అనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి బిందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద వేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా
ఇంత చేయవయ్యా ఈ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః విద్యుత్కోటి దివాకరాపమణిశం శంకం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహార కుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసతి శ్రీవత్స చిహ్నం భజే స్వచక్ర శంఖం కటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబ సూత్రోత్పల మాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం ఓం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తనాతల రసాతల మహాతల పాతాలాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే కిశోపదేత్యష్టదేవ పునీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలపలగితే లవనేక్షుసురా సర్పితక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణప పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాక్ష సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యమారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతికిం పురుష హారీరావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూయ జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకదినాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపరవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలామాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమణీంద్రమదానుసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రిక్తకుహ్య ధర్మ ఇతిహాస పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రమరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభి శోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ
ऋग्यजुस्सामाधर्वणसकलवेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आप्नवान और्ववेदलमञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वणसकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणीध्रपत्रकारुषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुनीलाय सुमेधचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೊಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೊಡೆಯ ನೀನು ಸಮಸ್ತ ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು, ಕಲಿಯ ಬಾಧೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶುಭವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವನು ನೀನೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಳಂಕ ಚರಿತನಾಗಿರುವ ಭಕ್ತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿರಿದಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಭಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರತವಾಗಿರಬೇಕು. ನಡೆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕರಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ವಾಗೀಂದ್ರಿಯದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕರ್ಣಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಬೇಕು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಲವಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸುಮನೋಹರ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಹಂಬಲ.
ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಾಧೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕವಚದಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಹೊರಗಿನ ದೂಷಣೆಗಳು, ಹೊರಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಲಾರದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಮಸ್ತವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವೆಂಕಟರಮಣನಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಮನೋಜ್ಞವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅಥಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನಿಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂತ್ರಕ್ರಮಣಿ ಔಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮಂ ಹೋಷ್ಯೆ. ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸುಭಾ. ಓಂ ಅಗ್ನದೇತ ಪ್ರಥಮೋ ದೇವತಾ ನಾಗಂಸೋಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಮಂಚ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಾತ್ ತದೈಕಂ ರಾಜಾವರಣೋ ನ ಮನ್ಯತಾಂ ಯಥೈಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪೌತ್ರಮಕನ್ನರೋಧಾತ್ ಸ್ವಾಹಾ. ಇಮಂ ಮೇ ವೃಣಸ್ತುತಿ ಹವಮತ್ಯಾಚ ಮೃಣಯ ರಾಮವಶ್ವರಾಜಗೆ ಸ್ವಾಹಾ. ತತ್ವಾಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಂದಮಾನ ಸದಾಜಾ ಆಸ್ತೆ ಇದಮಾನೋ ಹವಿರ್ಪಿಃ ಅಹೇಡಮಾನೋ ವರುಣೇ ಹವೋದೃಶಕಂ ಸಮಾನ ಆಯು ಪ್ರಮೋಷಿ ಸ್ವಾಹಾ. ತನ್ನೋ ಅಗ್ನೇ ವೃಣಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ದೇವಸ್ಯ ಹೇಡೋ ವಯಾಸತಿಷ್ಠಾಃ ಯಜುಷ್ಟೋ ಬನ್ಹಿತಮಸ್ಸೋಷಿತಾನೋ ವಿಶ್ವಾನ್ ದ್ವೇಷಾಗಂಸಿ ಪ್ರಮಮಧ್ಯೆ ಸ್ಮತ್ಸ್ವಾಹಾ. ಸತ್ವನ್ನೋ ಅಗ್ನೇ ಮಮ ಭವತೆ ನೇತಿಷ್ಟೋ ಅಸ್ಯಾಪಶುತೋ ವ್ಯಷ್ಟೌ ಅಪಯಕ್ಷ್ಮಣೋ ವರ್ಣಕಂ ಮೃದಾನೋ ವಿಹಿಮೃತೇಕಂ ಹವೋ ನಯೇತಿ ಸ್ವಾಹಾ. ತ್ವಮಗ್ನೇ ಅಯಾಸ್ಯಾಸನ ಮನಸಾಹಿತಃ ಅಯಾಸನ ಹವ್ಯಮೋಹಿತೆ ಜಾನೋ ದೇಹಿ ಭೇಷಡ್ಗ ಸ್ವಾಹಾ. ಚಿತ್ತಂಚ ಸ್ವಾಹಾ ಚಿತ್ತಶ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಆಕೂತಂಚ ಸ್ವಾಹಾ ಆಕೂತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ವಿಜ್ಞಾತಂಚ ಸ್ವಾಹಾ ವಿಜ್ಞಾನಂಚ ಸ್ವಾಹಾ ಮನಶ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಚಕ್ಪರೀಶ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ದೃಶಶ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಪೂರ್ಣಮಾಸಶ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ಬೃಹಚ್ಚ ಸ್ವಾಹಾ ರಥಂತರಂಚ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಭವ ಸ್ವಾಹಾ ಮೋಗಂ ಸಮ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಭೂರ್ಭವ ಸ್ವ ಸ್ವಾಹಾ. ಅದಿತೇನ್ವಮಕೃಸ್ತಾಃ ನಮದೇನ್ವಮಕೃಸ್ತಾಃ ಸರಸ್ವತೇನ್ವಮಕೃಸ್ತಾಃ ದೇವಸಮಿತ ಪ್ರಾಸಾಮೀಃ. ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಸಖಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನಿಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂತ್ರಕ್ರಮಣಿ ಔಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಲಾಜಹೋಮಂ ಹೋಷ್ಯೆ. ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸಮಿತ ಪ್ರಸುಭಾ. ಇಮಾನ್ ಲಾಜಾನಾಮಿತ್ಯಭಿಘಾರ್ಯ. ಓಂ ಇಮಾನ್ ಲಾಜಾನಾ ವಪಾಮಿ ಸಮೃದ್ಧಿಕರಣಾನ್ ಮಮ ತುಭ್ಯಂಚ ಸಂವಣನಾಂ ತದಗ್ನಿರನುಮನ್ಯತಾಂ. ಯಯನ್ನಾರ್ಯುಬಭ್ರೂತೇಗ್ನೌ ಲಾಜಾನಾ ವಪಂತಿ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಪತಿರೇಧಂತಾಂ. ಜ್ಞಾತಯೋ ಮಮ ಸ್ವಾಹಾ. ಉದಾಯುಷಾ ಸ್ವಾಯುಷೋ ದೋಷಧೀನಾಕುಂ ರಸೇನೋತ್ಪಜ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಸುಷ್ಮೇನೋಧಸ್ತಾಮೃತಾಕುಂ ಅಣು ವಿಶ್ವಾವುತತ್ವಯಾ ವಯಂ ಧಾರಾಪುದನ್ಯಾ ಇವ ಅತಿಗಾಹೇ ಮಹಿತ್ವಿಷಃ.
इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादि षट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुमा ॐ अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रिधानवधेवदम् समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदापिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवे पदक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि औपासनाग्नौ कर्मधात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसुमा यदस्य कर्मणोतिरेर्जं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृतित्वान् सर्वग्निष्टकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृति दुहुदहुताहुतीनां कामानाकं समर्पयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रे वादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा आग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्परदाः आर्जातवेदाविदर्शनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दातरिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्मिनायमञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदन्दृष्ट्यै स्वाहा कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि क्षेमहि स्वाहा समिधि तेजो मयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्माण्डो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यदन्त सप्तयो नीरापणत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मिमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीमुक्तं प्रतश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजैनं घोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्रतश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहरहविडा कृतेन समादित्यैरवसविस्सम्मर्द्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्योस्तृप्यदो पृथिवीतृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदपितरपितामह प्रपितामहाश्चाक्षं यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सकं यदा स्थानं प्रवेशगामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षेतमसि मामे श्रेष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्ठो क्रमवचो अपावधि त्वेषं वचो अपावधि स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञन्नयदम्बादीक्वर्धमत्र मेधां वक्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा
पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्य ग्रन्थीन् विसृज्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्थतिमं गच्छततो नो वृष्टि मेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वसतेर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मधः आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहकं हरस्वी भूयासं मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयिन्द्रयन्द्रयन् दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासनाय कृतमया देव परिपूर्णं तदस्ते प्रायश्चित्तानि यशैनानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णान् स्मरणं ब्रह्मकायेन वाजामनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनःपादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनःपादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೇರ್ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಧುವರರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಮಾಲಾರ್ಪಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅರ್ಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ವನಮಾಲಾಧಾರಿಯಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನು ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಈ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟು ಸನ್ನಿಹಿತವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಹ ದಿವ್ಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪಡೆದಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಮಣೀಯವಾದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವರನಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಲೋಕ
ಭೂಪತಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯನೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಈ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ. ಶ್ರೇಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి